समस्त को स्वागत पिला माने पुणी थरे आमर ये नुआ वीडियो को आज आम आलोचना करवा ओडिया ऑनर्स जो 4th सेमेस्टर रे कोर पेपर 10 रही कोर पेपर 10 रो गोटे काव्य देछि बा गोटे छांद देछि। प्रथम छांद कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जार रचयिता होचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज। तो से उपेंद्र भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदर रो प्रथम छांद जोटा रही मंगलाचरण ताकू आमे आलोचना करिबा जोटा देछि कोर पेपर 10 रे। तार पाठ्य को आमे पढ़िबा आउ ताकू सम्यक रूप रे बुझिबा प्रत्येक पदर अर्थ भल भाबरे बुझाई देबी पिला माने। तेणु वीडियो को संपूर्ण रूप देखा अनुरोध। ता पूर्व वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु कहबा को चाहबी जे माने चैनल को नुआ आछंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं एमिति नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा पई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। चलंतु आलोचना करिबा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। पिला माने कोटि ब्रह्मांड सुंदरी आलोचना करिया पूर्व समस्त को प्रथमे उपेंद्र भंजंक विषय संक्षिप्त सूची मु प्रदान करे जे उपेंद्र भंजंकर पितांक नाम होची नीलकंठ भंज। एकथा से लावण्यवती काव्य रे स्वीकार करिसंती। नीलकंठ भंजंकर पिता होचंती धनंजय भंज। तो यह होची वंश परिचय। से घुमसुर राजवंशर राजा, ठीक अच्छे किए कवि सम्राट उपेंद्र भंज राम तारक मंत्र जप करी तांकर कवित्वर स्फुरण घटी बोली से निजे प्रकाश करती। तापरे आमे तांकर टिके रचनावली उपर को दृष्टि देबा जदि तांकर काल्पनिक काव्य पौराणिक काव्य इत्यादि रे तांकर रचनावली समृद्ध। काल्पनिक काव्य भितर आसुची आमर कौन कौन आसुची पिला माने ना कोटि ब्रह्मांड सुंदरी आसुची, लावण्यवती आसुची इत्यादि इत्यादि काव्य आसुची। से भली पौराणिक काव्य वैदेही विलास इत्यादि जहाँ सब तुम जानिच 8टा पौराणिक काव्य तांकर अछि। आ मु से विषय रे किछि कहूनी। तो कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रो पाठ्य आमे आलोचना करिबा जेतिकी संभव वर्तमान संक्षिप्त समय रे आलोचना करिबा। याकू मु भाबुछि 2टा वीडियो रे सारिबा। तो अति संक्षिप्त रे आलोचना करिबी, बेसी व्याख्या करिबिनी। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी पिला माने मने रखिबो 35 टी छांद रे रचित। कोटि ब्रह्मांड सुंदर रे छांद संख्या होछि 35। आउ तार प्रथम छांद जोटा रहिछि मंगलाचरण। प्रत्येक रीति काव्यर साधारणतः प्रथम छांद मंगलाचरण रही थाए। एटा होछि मंगल गुज्जरी राग रे रचित। ए प्रथम छांद रे रहिछि 63 टी पद मने रहिला। तापरे आमे जिबा पाठ्य को। पाठ्य रे प्रथमे आसुची सुनो कवि दे भरत खंडे पुण्यधाम जेणु नारायण देही तेणु से ही नाम ही। एठारे कवि प्रथमे क्षेत्रराज, क्षेत्र मध्य जे राज क्षेत्रराज कहले एठी आमे जदि बुझिबा पुरी को तो से नीलाचल धाम विषय रे एठी वर्णना करा जायछि। साधारणतः जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्नान यात्रा संबंधी कार्यसूची बा स्नान यात्रार सम्यक वर्णना एठारे दिया जायछि। ता पूर्वरु किछि वर्णना जगन्नाथंकर स्वरूप को नेकी जगन्नाथंकर क्रिया प्रक्रिया को नेकी एठारे दिया जायछि। तो कवि वर्णना करूचंती सुनो कवि दे, हे कवि दे अर्थात पंडित गण, हे पंडित गण सुनो ए भरत खंडे पुण्यधाम। ए होची भरत खंडर पुण्यधाम। भरत खंड कहले भारत देश बा भारत देशर ये होची पुण्यधाम। कोटा को कह जाउची नीलाचल धाम को। काहेकि ये पुण्यधाम कारण एथिरे नारायण देही बा नारायण स्वयं नारायण एठारे देहधारी रूप रे विद्यमान। तेणु ये होची भरत खंडर गोटे पुण्य नाम। बुझियला। प्रथम पदर अर्थ या जे हे पंडित माने सुनी रखो जे ए भूमि ए जो नीलाचल भूमि होची ए भरतखंड रे पुण्यधाम। काहेकि कारण एठारे नीलाचलर प्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं विराजमान। बुझियला। तो गिरबाण मते निर्बाण स्वरूप को देई साक्षी पक्षी करट प्रतिमा रूपे थाई। से पुणी पंडित मानक संबोधन करी कहउचंती जे तमे जानी रखो गिरबाण मते निर्बाण ए क्षेत्र कौन करि पारे। गिरबाण मते वेद मतरे ए क्षेत्र निर्बाण स्वरूप को देई पारे। बुझी पारुचो। तो गिरबाण मतरे, गिरबाण अर्थात वेद मतरे ए क्षेत्र कौन करे ना निर्बाण देई पारे। निर्बाण अर्थात मुक्ति। मुक्ति आमर 4 प्रकार रही पिला माने साजुज्य मुक्ति,
सालोक्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति आ गोटे सारुष्ण्य मुक्ति। तो ये निर्वाणटा हूँ सालोक्य मुक्ति। ठीक अच्छे। तो से सालोक्य मुक्ति हूँ जन्म बंधन रु जहाँ मुक्त करा जाए पुनर्जन्म जार न हुए। ठीक अच्छे। तो सही मुक्ति ए क्षेत्र में मिले। ठीक अच्छे। कौन कहले पंडित माने शुण गिर्बाण मतरे वेद मतरे ए क्षेत्र में क्यों मुक्ति मिले ना ए क्षेत्र में हूँ सालोक्य मुक्ति मिले बा निर्वाण मिले। यार कहती यार उपमा मध्य रही बा यार साक्षी मध्य रही। साक्षी किए साक्षी हूँ पक्षी करट। पक्षी करट करट कहले काऊ काऊ पक्षी बा काक भूषंड एठारे से भली निर्वाण स्वरूप को पाई। काक भूषंड कौन कही रोहिणी कुंड पड़ा तो रोहिणी कुंड से चतुर्धा मूर्ति रूप विद्यमान पाई बा निर्वाण पाई। तो से कथा को एठारे से आनिचंती आ उपस्थापन करिचंती जे हे पंडित कौन शुण गिर्बाण मतरे बा वेद मतरे ए भूमि निर्वाण को प्रदान करिपारे तार साक्षी रही काक भूषंड। आउ कौन रही ना जे ब्रह्म हत्या पातक निपातक मोहि कपाल मोचन त्रिलोचन साक्षी जही। जे ब्रह्म हत्या ए क्षेत्र आउ कौन करिपारे केवल निर्वाण दे पारे नुहे ब्रह्म हत्या पाप को मध्य पुण्य रे परिणत करिपारे बा ब्रह्म हत्या पाप अंगरु छड़े दी पारे। एहार मध्य प्रमाण रही किए प्रमाण किए देबे ना साक्षी किए त्रिलोचन। त्रिलोचन अर्थात शिव। कौन कहले ना कपाल मोचन एठे गोटे गप भी रोचे प्रत्येक पादर गोटे गोटे गप से संयुक्त कर पिलामाने तेणुक ए बुझा बड़ कष्ट जे साक्षी पक्षी करट ये गला जे ब्रह्महत्या पातक निपातक मही ए भूमि कौन करिपारे ना ब्रह्महत्या रूपक पातक बा पाप को निपातक करिपारे। त्रिलोचन यार साक्षी कौन त्रिलोचन साक्षी कारण यार गोटे गप रही जे शिव दिने क्रोधित वशत गोटे ब्राह्मण को चापुड़ाटे मारिदेले। चापुड़ाटे मारिबा द्वारा कौन है ना शिव को ब्रह्महत्या लगिला जे से जो ब्राह्मण मुंड शिव हाथ में लाखिकी रहा। तो शिवंकर हाथ से मुंड आउ जमा घुंचलानी बा छाड़िलानी। तो से विभिन्न तीर्थ भ्रमण कले शिव बा महादेव किंतु से हाथरू मुंड छाड़लानी। जितेबाला से आसिले एठाकू नीलाचल धाम को तो तांको हाथरू से मुंड खसी पड़ा बा से शिर खसी पड़ा। सेठू कपाल मोचन त्रिलोचन साक्षी अच्छा जे तांकर ब्रह्महत्या पातक मध्य क्षेत्र को आसबारू निपातक हो गला। ठीक अच्छे। तापरे आसिला आसी काशीश्वर वास कले ଏହା जानी अन्य क्षेत्रे समस्त ए मस्तक मणि। काशीश्वर किए काशीवासी आमर जो शिव से मध्य आसिक एठी से वास कले कारण ये हूँ समस्त क्षेत्र मध्य मस्तक मणि बा मुकुट सम बा मुकुट शोभा पाउथुबा मणिसम अर्थात श्रेष्ठ क्षेत्र हूँ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। मन रहा पिला माने तापरे आमे जिबा एणु क्षेत्र नरेन्द्र पदत संभावित विनाशे भुजंग दोष ताकू केते मात्र। एणु क्षेत्र नरेन्द्र पदत संभावित एणु ताकू कौन कह जाइछि ना एणु ताकू नरेन्द्र पदरे भूषित करा जाइछि। ए क्षेत्र को कौन नरेन्द्र रूपरे भूषित करा जाइछि पदरे भूषित करा जाइछि जे विनाशे भुजंग दोष ताकू केते मात्र। जे कि भुजंग भुजंग कहले साप सापर विष को मध्य जी विनाश करिपारे एई भली एक क्षेत्र हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र जी सापर विष को मध्य दूरित करिपारे। ठीक अच्छे पिला माने। तो अविद्या विषम असी विषघाती जने ज्ञानाज्ञाने पराधीन से स्थान गमने। एठी आ गोटे पद आसुची जे अविद्या अविद्या रूपक विषम अविद्या जहा माने मूर्ख मूर्ख रूपक विष मूर्ख रूपक विषधारी जदि जड़े लोक बा मूर्ख रूपक विष चढ़ीथिबा मूर्खामी रूपक विष चढ़ीथिबा जड़े लोक बा कौन आसीबो तार अर्थ अन्यार्थरे आसीबो पिला माने अज्ञानता अविद्या अज्ञानता रूपक विषम आसी विषघाती जने आसी विष कहले सर्प। तो अज्ञानता रूपक
जो विष जा देहरे चढ़ी जाइए माने जड़े साप जदि कामुड़देला ता देहरे जदि अज्ञानता रूपक विष चढ़ी जाइए तेबे से मध्य जदि क्षेत्र नरेन्द्र को आसे से कौन हे ना ज्ञानाज्ञान पराधीन से स्थान गमने से विष मध्य तार दूरित हो देहरे ज्ञानर उदय हो पार बुझीपारुच एथे कन्फ्यूज करदेली मुझे अविद्या विषम आशी विष कहले मन रखिबा सर्प तो अविद्या रूपक विषटा आशी विष सर्प द्वारा जदि चढ़ी थाए मनीष शरीर को बा जो मनीष शरीर को सर्प दंशन द्वारा अविद्या रूपक सर्प दंशन कले कौन कहे विष चढ़ी जाए तो से भली विष हूँ गोटे अविद्या से विष जहाँ देहरे चढ़ी सी भी जदि आसब नरेन्द्र को क्षेत्र नरेन्द्र को तेबे तार मध्य ज्ञानाज्ञान उदय हो पार से मध्य सुरक्षित रही पार ज्ञान ज्ञान तार उदय हो पार तार मध्य विष दूरित हो ठीक अच्छे तो श्रीमहा प्रसाद गद पद घंट घोष भक्षणे श्रवणे जे कल विष नाश आउ से विषटा केमिति दूरित हम साधारणतः गुणिया माने कौन करती ना गद पद इत्यादि से विषटा को दूरित करि अच्छा क्षेत्र नरेन्द्र को जदि सी आसे तेबे से विष केमिति जीव एक कथा समस्त मन में प्रश्न थिबो जे कवि कहउचंती जहाँ को साप कामुड़ी थी से जदि आसे जहाँ देहरे विष चढ़ी जाइए से जदि क्षेत्र नरेन्द्र को आसे तार मध्य विष ओहरी जीव तो केमिति ओहरी जीव ना श्री महाप्रसाद गदपद घंट घोष जमीती गुणिया माने गदपद द्वारा विष काढ़ी दी था सेमती श्री महाप्रसाद हूँ एठारे गद आउ पद कौन पदटा हूँ घंटा घोष यही जो गद आउ पद बा श्री महाप्रसाद भक्षण आउ घंटा घोष श्रवण रे तार कल विष नाश हो से विषटा नाश हो जहाँ देहरे रही उन्नत प्रसाद राज पताका उड़ाई ए प्रदेश समवर्ती पण नाही नाही पुणी कहउचंती जे कवि ए प्रदेशर समवर्तीपण आउ केउ भूई रे आउ कोउथिरे नाही ए प्रदेश होची स्वतंत्र ए प्रदेश होची स्वनाम धन्य ए प्रदेश होची श्रेष्ठ प्रदेश ए क्षेत्र होची श्रेष्ठ क्षेत्र तेणु तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र कारण कौन कारण एठी प्रथम पदर दिया जाइछि जेणु एथारे नारायण स्वयं देहधारी रूप रे विद्यमान बुझी होची तेणु से कहले ए प्रदेश समवर्तीपण आउ पृथ्वी रे कोठी नाही कहीं ना ए प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेश तेणु तो उन्नत प्रसाद राज उपरे गोटे श्रेष्ठ पताका उड़ुची पतित पावन पताका ठीक अच्छे पिला माने तापरे आसिला बट राजा शाखा घेनी निगम साक्षात पाप ताप पशुनाश सुकर्म उदित जे बट राजा कहले कौन ना कल्प बट कथा एथरे आसिला बट राजा शाखा घेनी निगम साक्षात बट राजाटा जो शाखा प्रशाखा तार विस्तार कर रखी से कौन से शाखा प्रशाखा स्वतंत्र वेद सम से शाखा प्रशाखा बा बट राजा स्वतंत्र वेद भली पूजित बा वेद समान सीए कहीं ना पाप ताप पशुनाश सुकर्म उदित ता तले जदि तुम पाप ताप विनाश करिब बा निजर पाप को स्वीकार करिनेब ताप को स्वीकार करिनेब तेबे सुकर्म उदित हो पार अर्थात बट राजा से पाप ताप बट राजा मूले जदि आपण बसी पाप ताप संपर्क रे सम्यक कथा प्रकाश करती तेबे आपणकर सुकर्म उदित हो पार एक कथा कवि कहउचंती तो से दुर्ग परीक्षा तीर्थराज गर्जन रे कहे अबगाहे पाप व्यूह दहन रे से दुर्ग परीक्षा परीक्षा अर्थात गड़ खाई पुरीर गड़ खाई किए दुर्ग कहले पुरी को बुझाऊँ तो से पुरीर गड़ खाई किए तीर्थराज किए समग्र तीर्थर राजा जी समग्र तीर्थ जो मिलित हुअंती से होची आमर किए समुद्र तो से परीक्षा बा पुरीर गड़ खाई किए तीर्थराज समुद्र गर्जन करुची बारंबार गर्जन करी कौन कहूची कहे अबगाहे आसो हे पापीजन हे पुण्यजन समस्ते आसो एथिरे अबगाहे बा एठारे गाधोई नियो मो जल गाधोई दे पाप व्यूह को दहन कर बा तुम देहरे जेते पाप अच्छी ताकू मोचन कर नियो किए कहूची कथा पुरीर गड़ खाई रूपे परिचित समुद्र ठीक अच्छी क्या पाखे अच्छी समुद्र अच्छी पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्री नीलाचल धाम रे प्रभु जगन्नाथ पाखरे से बारंबार गर्जन करी कौन कहूँ पिला माने ना से बारंबार गर्जन करी कहूँ सबु पापी तापी मानू डाकुची जे समस्ते आस मो जल स्नान पूर्वक ए तीर्थराज जल स्नान पूर्वक निजर पाप व्यूह को दहन कर बुझीगला ए पदर अर्थ
तापर आसुची दही सबु बाड़ परे देव ए पकाई एदर बसरु दूरु दुरित पलाई से कौन करिबो मो जलरे जदि गाधेइबो बा तीर्थराज कौन कहउचंती गर्जन करिकी मो जलरे जदि गाधेइबो तेबे कौन हबो ना दही सबु बाड़ परे देव ए पकाई मो जल कौन करिबो दही देव सबु तमर जेते पाप ताप रहिची सबुको जळेई देव समुद्र रे जळिबा कथा केमिति आसिला पिला माने समुद्र रे गोटे अग्नि जळुची एथिरे कविंकर कहवा कथा समुद्र रे मध्य गोटे अग्नि जळुची जाको आमे बाड़वाग्नि कहउचे जेमिति आम शरीर भितर खाद्य को हजम करने पाई शास्त्र कहे एठारे गोटे अग्नि जलुची जहाँ जाठराग्नि आम कहूचे से भली समुद्र रे मध्य गोटे अग्नि जलुची जहाँ आम बाड़वाग्नि कहूचे तो से बाड़वरे कौन हेबो ना समस्तंकर पाप ताप से मो जल से बाड़व अग्नि साहाय्य दहन करदे आ समस्त को पुण्यात्मा रूपे प्रतिष्ठा करदेव ए दर बसरु दूरु दूरित पलाई आउ समस्तंकर दुख दूरित हो बुझेला दूरित कहले दुख तापर कौन आसिला ना से कंबु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि बन्ने चौवर्ग देवाकु समर्थ पुणी आसिला जगन्नाथ वर्णना जेहेतु कवि करुचंती से सबु टाइप वर्णना करुचंती एथिरे क्रमिकता रहुनी एकथा सत्य एथिरे क्रमिकता रहुनी प्रत्येक पदर प्रत्येक पद सहित मिलन नाही ठीक अछि पिला माने तथापि आमे आम पाठ्यक्रम रे ए होची श्रेष्ठ विषय वस्तु जेहेतु याकू कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक रचना भावे आमे जानिचंती एथिरे स्वतंत्र मर्यादा ए काव्यर तेणु समस्त टिके ध्यान दे शुणुथबो जे से कंबु कटक राजा नाम जगन्नाथ कंबु कहले शंख कंबु कटक कहले साधारणतः शंख क्षेत्र पुरी को दर्शा जाय काहेकि ताकू कंबु कटक को आगला पिला माने कारण कंबु स्वरूप ए क्षेत्र अर्थात श्रीक्षेत्र को कौन कही ना तीन दिगरु गोटे पटु जमुना नदी गोटे पटु मत्स्याण नदी आ गोटे पटु मंगला नदी घेरी रही आउ गोटे पटरे कौन है ना समुद्र रही तो से क्षेत्रटा गोटे शंख सदृश देखा या द्वारा तो से या कहुए कंबु बा शंख क्षेत्र ठीक है तो ताकू कह जाउची जे से कंबु कटकर ए जो शंख क्षेत्र राजा होउछंती जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकू समर्थ से समर्थ कौथि पई चारि वर्णे जे कथा भागवत चतुर्वर्णं मया सृष्ट गुणकर्म विभागस तो चारि वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबु वर्ण को ये चतुर्वर्ग फल बा धर्म अर्थ काम मोक्ष फल देवा पाई समर्थ किए स्वयं जगन्नाथ प्रभु जी कंबु कटक विराजित भक्ति देवा गुप्त होई अछि जुक्ताक्षरे वैष्णव विहीने केबा जानिब संसारे भक्तिर देवी किए भक्तिर देवी होउछंती राधा से भक्तिर देवी एई जो जगन्नाथଙ୍କ नामरे बा एई जगन्नाथଙ୍କ नामरे जो जुक्ताक्षर रहिछि सेथिरे गुप्त भावरे रहिचंती ताकू किए जानि परिबो केवल वैष्णव माने जानिचंती आउ केही जानि नाहंती ए कथा कवि कहउचंती जे भक्ति देवा गुप्त होई अछि से भक्ति देवी केमिति गुप्त होइचंती जदि जगन्नाथ ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବା ବା ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ସନ୍ଧିରୁ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ନା ଆମେ ପାଇବା ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗତ ଅର୍ଥ ରାଧା ନାଥ ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ତ ଏଇ ଜଗତଟା ନାଥରେ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ଜଗତ ଶବ୍ଦ ନିହିତ ରହିଛି बुझेला पिला माने सेठू से कहउचंती जे भक्ति देवा गुप्त होई अछि जुक्ताक्षरे बुझी पारुचो तो जगन्नाथ अर्थ कोन आसिला ना राधा कृष्ण आसिला तो भक्ति देवा कोठी रहिचंती जुक्ताक्षर रे गुप्त होई रहिचंती आ याकू के जानिबो केवल वैष्णव माने जानिचंती सेई कथा को कवि कहउचंती जे वैष्णव विहीने केबा जानिबो संसारे वैष्णव बिना आउ के जानि पारे जे भक्ति देवा भक्तिर देवी स्वयं श्री राधा मो माँ सी गुप्त हो रही जुक्ताक्षर बुझीपारुच पिला माने तो यही पदर अर्थ होची तापरे आमे देखिबा पादे बंदे सार्वभौम बोलिबा कि जस पादे बंदे सार्वभौम बोलिबा कि जस वृषासनंकर शिर लागिबा को आस पादे बंदे सार्वभौम जहार पादरे सार्वभौम अर्थात सम्राट जहार पादरे समस्त सम्राट वंदना करती ताकू कौन आम जस कहीपर कि किंतु आम जस केतेबेले कहबा वृषासनंकर शिर लागिबा को आस जेतेबेले वृषासन अर्थात शिव जोठी शिवंकर शिर मध्य लागि जाउची ताकू आम जस कहीपर केवल जे राजांकर शिर से प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पादरे नई
ନଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଏକଥାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପାଦେ ବନ୍ଦେ ସାର୍ବଭୌମ ବୋଲିବା କି ଯଶ, ବୃଷାସନଙ୍କର ଶିର ଲାଗିବାକୁ ଆସ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ, ବୃଷାସନଙ୍କର ଶିର ଲାଗିବାକୁ ଆସ। କେବଳ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଯେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବୃଷାସ ଶିବଙ୍କର ଶିର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରି ରହୁଛି, ସଦାବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଛି ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ଶିର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୀନ ହବ ବା ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ମୋ ଶିର। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ୟାକୁ ଯଶ ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କବିଙ୍କର କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଥିରେ ଗୂଢ଼ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଯାହା କଟାକ୍ଷ କୁଠାର ପତମାତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନକୋହକୁ ଛେଦିପାରେ। ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ବା ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କୁଠାର ପାତ ପରେ, ବା ଯାହାର ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ରୂପକ କୁଠାର ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ସାରା ଦୁଃଖ ଜୀବନର, ଯେତେ ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅନକୋହକୁ ଛେଦିପାରେ। ଅନକୋହ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ। ବା ଏ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଉପମା ପଡ଼ିଛି। ତ ଯାହାର କଟାକ୍ଷ, ଯାହାର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାହାଣୀ ରୂପକ କୁଠାର, ବା କୁଠାର କହିଲେ କ'ଣ? ବୁଡ଼ିଆ ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ। କୁଠାର ଆଘାତ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ପରଶୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆଘାତ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର ଚାହାଣୀ ରୂପକ କୁଠାରରେ ଆଘାତ ପାଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ପଦର ଅର୍ଥ? ତାପରେ ଆସୁଛି, ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମାସନୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମାସନୀ ପାଟ ମହାଦେବୀ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ, ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେବୀ। ସେଇ ପାଦର ପଦ୍ମାସନୀ କିଏ? ସେଇ ପାଦରେ ଆସୀନ କିଏ? ସେଇ ପାଟ ମହାଦେବୀ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ପାଦରେ ଆସୀନ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ, ଯିଏ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ମାତା, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ଜଗତର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆସୀନ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିପାରୁଛ? ତ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚତର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଭରସା କରି ଆସନ୍ତି ଦୁରୁଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ, ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି। ସେ ଆରତ ବା ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ବା ଦୁଃଖର ଭଞ୍ଜନକାରୀ, ଦୁଃଖର ବିନାଶକାରୀ, ଦୀନ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ସେ। ଏଇ ନାଁ ଶୁଣିକି, ଭରସା କରିକି କେଉଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ପ୍ରାଣୀ ଆସନ୍ତି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କରଯୋଡ଼ି ଛାମୁରେ ଜଣାଇ ପକ୍ଷୀ ଧବ, ଆର୍ତ୍ତଜନ ଗୁହାରିକି ସାବଧାନ ହେ। କରଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପକ୍ଷୀ ଧବ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରଯୋଡ଼ି ସଦାବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଦୁଃଖ କହିବା, ତେବେ ଗରୁଡ଼ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ, ଗରୁଡ଼ ପଛରୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ବା ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେଇ ଭଜନକୁ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭଜନ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକସେ। ତ ଏଇ କଥା, ଏ ପଦର ଅର୍ଥ ଆସିଲା ଏଇଆ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଶୁଭେ ସେ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜିଣି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ, କନ୍ଦର୍ପ କହିଲେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ। ସେଇଭଳି କନ୍ଦର୍ପ କୋଟିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଭଳି କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇଭଳି କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସୁବେଶରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଶିରେ ହେମ ରତନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଡ଼ ବାନର ଶିଖା। ଶିରରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ହେମ ରତନର ମୁକୁଟ, ସପ୍ତ ଶାଖା। ସପ୍ତ ଶାଖା ସେଥିରେ ହେମରତନର ମୁକୁଟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶୋଭା ପାଉଛି? ସପ୍ତ ଶାଖା। ୟାକୁ କବି ସିନ୍ଧୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଡ଼ ବାନର ଶିଖା। ଯେମିତିକି ସିନ୍ଧୁରେ ଅଗ୍ନିର ସପ୍ତ ଶାଖା ବା ବଡ଼
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସପ୍ତ ଶାଖା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶିରରେ ରତ୍ନ ମୁକୁଟରେ ସପ୍ତ ଶାଖା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। କିମ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନହିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର, କାହିଁକି ସ୍ୱାର୍ଥ ନହିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରିବାରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାର୍ଥ ନହିବ? ପୁଣି ମଞ୍ଜୁଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମକର ଆକାର, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ନାକ୍ସାରେ ସେମିତି କୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ମକର ଇତ୍ୟାଦି ମକର, ଏ ଯେଉଁ ମକର ଇଏ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ସେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି ମକର ଇତ୍ୟାଦି, ସେଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି ନା ପ୍ରବାଳ ତରୁଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗାଧରେ ଅଛି, ଯେମିତି ରଙ୍ଗାଧର ବିଶେଷ ଯହିଁ ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭବିଛି। ପ୍ରବାଳ ତରୁଣୀ କଥା ଏଠି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ନୌକା ବିଦ୍ୟମାନ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ସବୁପଟେ ନୌକା ବିଦ୍ୟମାନ, ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୌକା ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଅଧର ରଙ୍ଗାଧର, ରଙ୍ଗ ଅଧର ବା ନାଲି ନାଲି ଅଧର ତାଙ୍କର, ସେ ଏକ ନୌକା ସଦୃଶ। ଆଉ ବିଶେଷ ଯହିଁ ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭବିଛି। ଆଉ ବିଶେଷତା କୋଉଠି? ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନତା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ନା ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ। ଏଇ କଥା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ପଦରେ ଅଛି ନା ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ବିରଚନ, ଜନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କଥା ମାନ। ତାଙ୍କର ଦଶ ଅବତାରର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଦଶ ଅବତାର କଥା। ତ ସେ ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ନିଜେ ଯାତ୍ରା ବିରଚନା କରିକି, ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତ ସେ ଯାତ୍ରା ବିରଚନା କରିକି ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଯୁଗାନ୍ତରରେ କଥାମାନ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଜାର, ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର। ତାପରେ ଆସିଲେ କବି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପର ଗୁଣର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମା, ତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲେ କବି କୋଉଠିକି ପିଲାମାନେ? ନା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଖକୁ। ଜନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କଥା ମାନ, ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ବିରଚନ କରିକି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଜାର। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଏ ବେନି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ସିଂହାସନରୁ ବାହାରି ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥରେ ବା ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆସି ଜନଗହଳିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ବା ପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପର୍ବ ନିଶି ଅବଶେଷେ, ସେବକ ଉତ୍ସୁକେ ମିଳି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଶେ। ଏଥିରେ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଟା ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ। ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଥିରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତ କ'ଣ ଆସିଛି ତା ପର ପଦରେ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପର୍ବ ନିଶି ଅବଶେଷେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନର ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ସେବକ ଉତ୍ସୁକେ ମିଳି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଶେ, ସମସ୍ତ ସେବକ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଶେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କାଳକୁ ଅନୁସରି ଯାତ୍ରୀ ନରନାରୀ, ସେ କାଳକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବା ସେ ସମୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ବା ସେ ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ନରନାରୀଗଣ ଯେ ଯାହାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ତ୍ୱରା ହୋଇସାରି ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ହରିଦ୍ୱାରେ ମିଳି ହରିଧ୍ୱନି କଲେ। ହରିତ ପୁରିତ ତ୍ୱରିତରେ ତହିଁ କଲେ। ହରିଦ୍ୱାରେ ମିଳି ହରିଧ୍ୱନି କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ହରିଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ଧାମ କଥା, ଏଥିରେ ତିନିଟା ହରି ଆସିଲା। ତ ୟାକୁ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ, ହରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ହରିଙ୍କର ହରିଦ୍ୱାରରେ ମିଳିକି, ହରିଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହରିଦ୍ୱାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମିଳି, ହରି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମିଳିବା ଆସି ହରିଧ୍ୱନି କଲେ, ହରିଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ହରିଙ୍କର ହରିଦ୍ୱାରରେ ମିଳିକି ହରିଧ୍ୱନି କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ବା ଏକାଠି ହେଇ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲେ। ହରିତ ପରିତ ତ୍ୱରିତ ହିଁ କଲେ। ହରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଦିଗ ବା ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସେ ହରିଧ୍ୱନି ପୂରିତ କରିଦେଲେ। ତ୍ୱରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଡ଼ିଲା ତଳି ପାହାଡ଼ା ବିଜୟ ନିମିତ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହେବେ। କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ବିଜୟ ହେବେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଆସିବ ତୁଳାର ମୁଚୁଳା, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ବିଛଣା। ତ ସେଇ ତଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୁଳାର ମୁଚୁଳା, ଆଉ ପାହାଡ଼ା ହେଉଛି ବିଛଣା। ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ତଳି ପଡ଼ିଲା, ପାହାଡ଼ା ପଡ଼ିଲା, ବାଜିଲା ମେଘା ମୃଦଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦଳ ସହିତେ ମେଘା ମୃଦଙ୍ଗ, ଯେତେ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ବାଜିଲା। କଂସାଳ ତାଳ କର୍ଣ୍ଣାଳ ପଟହ ଝରଝରି, ସେଇ କଂସାରେ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ତାଳ, କର୍ଣ୍ଣାଳ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ, କର୍ଣ୍ଣାଳ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭେରି। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣାଳ କହିଲେ ଭେରି। ତ ସେ ଭେରି ବାଜିଲା, ଝରଝରା ବାଜିଲା ବା ଖଞ୍ଜଣି ବାଜିଲା, ପଟହ ବାଜିଲା, ଏସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଘା ମର୍ଦ୍ଦଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦଳ, କଂସାଳ ତାଳ କର୍ଣ୍ଣାଳ ପଟହ ଝରଝରା, ଏସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ଏଇ ତୁଳା ମୁଚୁଳା ପଡ଼ିଲା, ବିଛଣା ପକା ହେଲା, ତାପରେ କଂସାଳ ତାଳ କର୍ଣ୍ଣାଳ ସବୁ ବାଜିଲା। ମୋ ପରେ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ତୋଷ ଧରା, କଂସାଳ ତାଳ କର୍ଣ୍ଣାଳ ପଟହ ଝରଝରା, ମୋ ପରେ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ତୋଷ ଧରା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ପରେ କିଏ ତୋଷ ହେଲେ ନା ଧରା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ତୋଷ ହେଲେ ବା ପୃଥିବୀ ମାତା ତୋଷ ହେଲେ ଯେ ମୋ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିରେ ବିଜେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛି ବିଛଣା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ମାଟିକି ଆସିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି କିଏ? ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଆମର ବାସୁକୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରହୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆମେ ପୁଣି ଏଇଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପୁଣି ମୋ ପରେ ବିଜେ କରିବେ ଭାବି ତୋଷ ଧରା ଠାରୁ 29 ନମ୍ବର ପଦଠାରୁ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନହିବେ ସର୍ବଜ୍ଞ କିମ୍ପା ବ୍ରହ୍ମ ପରିବାର, ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର। ଏସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି, ସବୁ ପଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ କ୍ରମିକତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ତାକୁ କହିପାରିବିନି। କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା, ତାପରେ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି। ଏଠାରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା? ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। କେବେ ପଡ଼େ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ 2ଟା ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସ୍ନାନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।